kasama lula ko. Titas! Ay lula, nasan ka na ba? Yon! Makinig ko guys. Nakakampi kami. Mas. Sana guys, manalo yung team namin ni Lula. Kid Bacon versus ang mga kalaban na wala sa amin. Martis. Oh sis. Martis. Baka pag blaster ko pa lang dyan. Lula. Lula. Meron tayong Lula. Moskov. Tapos, Martis. Matinding laban to. Moskov versus Martis. So, yun guys. Nakita nyo sa vlog kong isa. Yung ba yun? Nag-win 1v1 kami ni Lula. Talo ko. So, guys. Yun guys, kasama ko na naman siya pero di na kami magkalaban. So yun Lula, classic tayo, classic. Yep. Teaming, teaming. Yung laban. Tinding laban. Lula! Galingan natin! Talunin natin ang mga kalaban! 5 seconds till the enemy reaches the battle. All troops smash them. Ayoko na maging jungler. Dito ako sa'yo. Sige na. Request backup. Lula, ako mag-atake sa isang kalaban na yung una dito pupunta. Oh, sis! Babae! Sis! Sis naman! With invincibility comes solitude. Guys, matinding laban. I'll show you what fighting really is. First blood. Request backup. So yun guys, kung matatalo dito tayo. Kaya kasama ko lang si Lula ko tita. Talo na agad yung mga kalaban. Kaso nga lang, naglalabatin ako. No, Lula, may kalabang umaano sa akin. Parang darkness siya. Ikaw samsam ka pala. Samsam! Sinampal! Sa pader! An enemy has been slain. Blades are my teeth. And I'm all bite and no bark. So yun guys. Ally has been enemy double kill. Lula guys! Mukhang malakas pani dito guys Tapos Lula, kailangan natin magdaan-daan sa pani. Na pang malakasan, oh sis!
Yep. Ano? Lula, umuwi ka na. Kunti lang buhay mo. Ano yan ah? Who here is worthy? Shut down. The enemy has slain the turtle. Lula! I'll show you Papuntay mo dito sa bush! Ano? An enemy has been slain. Ayan na naman! Shit! Oh shit! Galingan mo naman, babe! defeat means nothing. Ako nga din. Lula! Tara dito, may papakita ko sa'yo! Lula! May papakita ko sa'yo! Ito! Who here is worthy? Our turret is under attack. Ang sakit! Ang sakit! Wala man lang tayong patay kahit isa. Oo! Ah! Yun, natanggal ko na guys. Worst thing in the world. Having no one to fight. Oh, punti ka na. Oh, shit. Walang katalo-talo sa akin. Kid Bacon pa ba yan? Sakit. Ano lang yun guys ah? Gaganti! Na! Patay ako! Turret is under attack. The enemy has slain the turtle. Yun guys, medyo alam ko na din si Martis. Tapos yan. Pero guys, tatry lang natin. Hindi ko nga kasi alam mo guys kung bakit. Ganito. Ally has been slain. Guys, yung pag-practice ko, ang dami kong napatay ko. Ally has been slain. What the? Guys, tigma. Ayan guys. These blades are my teeth. Para makasalit kayo sa akin dito. Para dun sa Roblox dito sa inyo lang. Pangalan ko yung G naman. May tikil ka there. 230. At tingnan nyo na rin sa bayo ko. Kung andun din. Yun guys. Nothing. Our turret is under attack. Yan. So, sa mga lahat ng gusto sumali, una muna, subscribe and like. Who here is worthy? So, yun guys. Kung gusto nyo lang sumali, ganun gawin mo. Pero guys, mag-share kayo. Yun guys, bye-bye.